Kao što vidite po naslovu današnjeg videa, danas ćemo da pravimo konačno moj vision board. Ako ste kliknuli na ovaj video, vjerojatno vi isto planirate da napravite svoj vision board ili ste ga možda već napravili ili ste samo gledali puno videa o vision boardovima pa vas sad to zanima. Ja ću vam reći kako sam ja podelila svoje obaveze i svoje prioritete za ovu godinu i kako sam shodno svojim obavezama i prioritetima nakon toga odabrala slike koje želim da stavim na svoj vision board. Oni koji gledaju ovaj kanal znaju da je moja novogodišnja odluka bila da budem više organizovana i da zapisujem više stvari, a oni koji malo više prate ovaj kanal i mene na TikToku znaju da sam zapravo bila dosta dobra u ispunjavanju svoje novogodišnje odluke i deo toga je da napravim vision board. Iskreno, nismo stigli da ga napravimo ranije, ali kao što rekao, moja odluka da budem više opuštena, tako da ne žurimo, nije bitno ako se nešto pomera i odlaže, bitno je da se to završi. A jedna od bitnih stvari za sve to bilo je da napravim svoj planer, to ste mogli da pratite na mom TikToku, tako da ako me ne pratite tamo, ne znam šta radite, obavezno me zapratite tamo, imat ćete ovdje link. A još jedna stvar koja su bila u planu je vision board. Da bi bilo interesantno da ja napravim video i pokažem vam kako ja pravim svoj vision board i ispričam vam malo više o generalno svojim vision boardovima i načinu na koji ja pišem svoje manifestacije i zapisujem ih i generalno ih pratim, zato što mislim da je to najteži deo. Znam da sam imala problem sa tim, bukvalno kad sam prvi put počela da pišem svoje manifestacije, što je bilo pre oko nekih godinu, dve, sam počela da ih pišem u nekoj najrandom svesci koja mi je stala na stolu i dalje imam tu svesku, stoji ispod mog stola zajedno sa mojim urednim planerima. Sada ću vam to zapravo i pokazati. Ovo su moji planeri i ovdje imamo prvu svesku koju sam krenula da koristim kao svesku za manifestaciju i ovdje sam bukvalno zapisivala najrandom misli u toku dana. Znači ovo je bukvalno toliko neuredno, sve pomješano na jednom mestu, za posao, za stvari koje radim, keep on doing great work, itd. itd. I nakon toga sam odlučila sve svoje obaveze za 2025. da podelim u ovu tabelu i da ih color codujem. Ovo sam vam pokazala na TikToku malo detaljnije, a ako želite da snimim poseban video organizacije vremena, također pišite u komentarima, mogla bih to da uradim. I kada sam napravila cijelu tu tabelu sa svim svojim obavezama, onda sam sve te obaveze prebacila u svoj 2025. rokovnik. Uzela sam ovaj rokovnik zato što znam da dosta devojaka koje poznajem koriste ovakve planere i da su imali mnogo dobre iskustva. I apsolutno svako ko koristi ovako neku svesku mi je bio u fazonu: Milice, moraš da uzmeš, veruj mi, ovo je najbolji način da planiraš svoje vreme. I što sam više zapisivala svoje manifestacije, što sam više pravila liste stvari koje želim da postignem i nekako nalazila bolje načine da vizualizujem svoje ciljeve u životu, to mi je bilo bolje i lakše da ih postignem. Tako da mislim da je vision board najbolji, najjednostavniji, najbrži način da ostvarite svoje ciljeve, postavite ih jasno i da ih imate ispred sebe svaki dan. Obavezno kliknite subscribe pre nego što počnemo sa pravljenjem mog vision boarda. Hvala vam što ste uopšte kliknuli na ovaj video. Dobrodošli na moj kanal i pišite mi u komentarima da li želite da vam snimam još ovakvih videa o organizaciji vremena, vision boardovima, manifestacijama ili više volite klasične chill vlogove. I možemo da počnemo sa pravljenjem vision boarda. I'm so excited! Odlučila sam da se fokusiram na par najbitnijih stvari. To sam isto radila i u svom planeru i isto tako sam birala slike za vision board. Kategorije koje su meni najbitnije koje sam ja izabrala je zdrava ishrana i fitness, muzika, posao i još napretka po pitanju mog mindseta, generalno gledanje na život i razmišljanja, zato što znate da stalno pričamo o tome da moramo da menjamo svoje mišljenje i da budemo drugačija osoba, a to ne možemo da uradimo ako ne čujemo mnogo drugačijih stvari koje će nas uopšte dovesti do toga da promenimo svoje mišljenje. Tako. Nakon što smo odabrali sve slike za vision board, otišli smo do kopirnice i odštampali smo ih. Evo kako to izgleda. Ovdje možete da vidite neke slike teretane, neke slike studija i podcasta. Imam slike pravljenja muzike, ovdje što je ovo provođenje vremena u prirodi, ovo je Rozi automobil. Stavila sam ovu sliku miksete, zato što bi možda mogla da upalim bar jednom svoju miksetu ove godine i neke druge zanimljive stvari poput joge. To ćete sve da vidite u nastavku. Prva stvar koju treba da uradimo jeste da isječemo sve ove slike. Ja sam nabavila maslenasto zeleni hammer zato što želim da bude onako nature chill vibes. Mislim da je jako bitno da gledate boje koje koristite. Stvari koje su jako bitne, koje mislim da treba da obratite pažnju ako budete pravili kod kuće svoj vision board, jeste da ne stavljate previše različitih želja, odnosno da vaše slike ne budu baš na sve strane, zato što ako vam slike budu baš bile na sve strane, jednostavno ne mislim da ćete baš moći se fokusirati najbolje na svoje ciljeve, jer ako s jedne strane imate, na primjer, školu, a
sa druge strane imate mnogo žurki, ne možete da postignete jedno i drugo i onda će vas to staviti u neki konflikt i samo ćete izazvati sebi više stresa umjesto da inspirišete sebe da radite više. Tako da sedite sami sa sobom, odvojite svoje vreme, da odvojite šta je vama bitno, da zapišete to na papiru i da nađete takve slike na internet. Prvi korak koji moramo da završimo je sečenje. Neke slike sam morala da skratim da bi sve lepo stale. Ja sam koristila Pinterest da nađem svoje slike i trudila sam se da nađem slike u sličnoj estetici, tako da sada ćemo da vidimo kako ćemo to da uklopimo i kako će to da izgleda. Srećom, jedan od mojih hobija je scrapbooking, tako da sam imala ove preslatke music frame-ove kao film frame-ove da zalepim preko i pomoglo mi da to izgleda još lepše. Morala sam nekako da uspem da mi sve slike stanu, što je možda bio najteži deo svega ovoga. Ja sam imala oko 40 slika i morala sam dosta njih da skratim. Na kraju sam uspela sve da ih stavim, ali vidjet ćete na kraju bukvalno su jedna do druge, neke jedne preko druge. Dosta njih sam morala da skratim, tako da imajte na umu da ne možete previše slika da stavite, ali ja sam imala dosta istih slika u folderima, tako da sam na kraju samo izbacila neke duplikate. I treći korak je uživanje u našem vision boardu i divljenje onome što smo uradili sve danas. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, vidimo se u sljedećem videu i pišite u komentarima šta ste mislili o mom vision boardu i generalno kako vam se dopalo cijelo ovo iskustvo, kakve videe više volite na ovom kanalu i šta biste željeli da vidite u budućnosti, da li je to organizacija vremena ili možda nešto drugo. Vidimo se u petak u 20 časova u Razikastu i u narednim vlogovima. Bye!